Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid dharain amin. Min syarafil Ka'bah annal amira bi bina'iha al-jalil wal bani laha al-khalil wal ma'in Ismail wal muhandis Jibril. Ka'bah. Ka'bah itu adalah kiblatnya orang-orang Islam. Kiblatnya orang-orang Islam dari sejak dahulu adalah Ka'bah. Lah Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim. Yang memerintahkan Nabi Ibrahim membangunnya adalah Allah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Yang membantu Nabi Ibrahim dalam pembangunan kulinya Nabi Ismail, putranya. Sebagaimana Allah berfirman, wa ityadfa'u Ibrahimul gawaida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim membangun, mengangkat, meletakkan batu demi batu, karena pondasi sudah ada. Ya, pondasi sudah ada, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menunjukkan posisi dan tempatnya. Lalu Nabi Ibrahim membangun sesuai pondasi yang sudah ada. Lah, yang membantu Nabi Ibrahim untuk menegakkan adalah Nabi Ismail. Ngasihkan ketika sudah di atas, kalau bahasa kita batu batanya, lulunya, Nabi Ismail yang mengantarkan. Nabi Ismail yang mengantarkan. Muhandis, arsiteknya Jibril alaihissalam. Karena itu Ka'bah ini menjadi tempat yang mulia, karena yang memerintahkan membangun Allah, yang membangun Nabi Ibrahim Khalilullah, dan yang membantu Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail, dan arsiteknya arsiteknya malaikat Jibril. Galal ulama nafa'allahu bihim, maka kanat sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah fi baitin illa wa ammanahu Allah minas sarak wal harak wal gharak. Wala kanat ma'a ahad illa wa ammanahu Allah min jawri salatin wa kaidi syayatin wa lam yufarik manzilahu surur. Para ulama berkata, apa yang ada pada sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam secara kemanusiaan di dalam rumah, illa wa ammanahullah, kecuali Allah mengamankan untuk Nabi Muhammad dari kemalingan, kebakaran, dan tenggelam. Nabi Muhammad manusia, karena pada umumnya para nabi itu semuanya manusia, termasuk Nabi Muhammad. Tapi yang sering kita dengar bahwa beliau adalah manusia, tapi tidak sama dengan manusia yang lainnya. Basyaran lakal basyar. Kalau dalam qasidah itu, kal yakut bainal hajari. Basyarun, manusia, tapi Nabi Muhammad itu berbeda dengan manusia yang lainnya. Jadi diibaratkan yakut di antara batu-batu yang lainnya. Kelihatan perbedaannya jauh. Batu dengan yakut nggak sama. Nah, itu Nabi Muhammad. Tapi tentunya karena berbeda, ada sifat yang diberikan oleh Allah walaupun beliau adalah manusia, tidak dimiliki olehnya. Artinya Allah menjauhkan dan menghindarkan itu untuk Nabi Muhammad. Kemalingan, presiden, walaupun penjagaannya ketat, masih ada presiden yang terbunuh, kan gitu ya.
Ada presiden yang terbunuh dengan sniper, ya, terbunuh, mati. Nah, padahal waktu di konvoi. Nah, padahal kalau presiden konvoi itu sudah dijaga lebih ketat. Tapi ternyata ada beberapa presiden yang terbunuh, walaupun penjagaannya sangat ketat. Nah, begitu juga raja-raja. Nah, begitu juga raja-raja. Nah, ada di kerajaan yang barangnya tercuri. Barangnya dicuri. Entah itu dari orang luar ataupun orang dalam. Atau ada juga raja yang tenggelam. Fir'aun tenggelam. Dan yang lain sebagainya. Terbakar seperti Abraha dan yang lain sebagainya. Tapi Nabi Muhammad aman dari itu semuanya. Nggak ada rumahnya Nabi Muhammad pernah diriwayatkan ada maling masuk. Nggak ono. Atau kebakaran, nggak ada. Atau misalnya Nabi Muhammad tenggelam, nggak pernah. Ada riwayat tentang tersebut. Ya, kalau logikanya ngati maling nang omahe Nabi Muhammad apa sing dijiki? Apa? Sedangkan Nabi Muhammad gak bisa tidur kok. Gak bisa tidur ketika punya recehan di rumahnya. Apalagi yang besar. Ini kecil membuat Nabi Muhammad gak bisa tidur, apalagi yang gede. Kalau kita kan recehan membuat kita gak tidur. Kalau yang gede membuat kita tidur nyenyak. Oh, lega, seneng. Ngorok-ngorok. Les duwe ini recehan, gelisah. Obah kono, obah kene, ngadeg turu meneng, engko ambek bentuk-bentuk nodis, ngeluh ndase, menira apa iki, dan yang lain sebagainya. Kalau Nabi Muhammad enggak. Nah, logikanya seperti itu. Apa yang mau diambil dari rumahnya Nabi Muhammad? Tapi ketika itu sudah berpindah tangan dari Nabi Muhammad ke yang lainnya, tercuri. Seperti yang pernah dihadiahkan oleh Nabi Muhammad kepada salah satu sahabatnya, kepada sahabat Abi Hurairah atau yang lainnya. Itu sudah dimiliki, dipegang olehnya beberapa saat. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad masih ada pada dia, tercuri. Sehingga beliau mengatakan, di antara musibah yang besar yang aku dapati selama hidupku, ada beberapa, di antaranya meninggalnya Rasulullah, yang kedua hilangnya barang hadiah dari Rasulullah itu. Itu menjadi musibah terbesar. Ibnu Mas'ud kalau nggak salah, menjadi musibah terbesarnya dalam hidupnya. Bukan kehilangan duitnya, bukan kehilangan anak dan istrinya, bukan. Yang berhubungan dengan Rasulullah. Yang berhubungan, kalau kita kan nggak ikut majelis, bukan kehilangan. Nggak membaca Al-Quran, bukan kehilangan. Nggak sholat berjamaah, bukan kehilangan. Nggak membaca nggak melaksanakan sholat sunnah, bukan kehilangan. Kalau mereka itu kehilangan, kehilangan. Seperti ini, musibah dalam hidupku, ya situ, meninggalnya Rasulullah, barang yang dikasihkan dicuri. Kenapa? Sudah berpindah tangan, bukan pada Rasulullah. Dan yang lain sebagainya. Walakanat ma'ahadin illa wa amanahullah min jawri salatin wa kaidi syayatin wa lam yufarik manzilahu surur. Dan tidaklah sesuatu itu ada pada seseorang kecuali Allah amankan untuk Nabi Muhammad dari apa? Kekejaman pemimpin, tipu daya setan. Kalau kita nggak bisa menghindar dari kekejaman, kezaliman pemimpin, nggak bisa kita menghindar. Terjadi mau tidak mau, demo model apa, kekejaman salatin itu akan kita dapatkan, kezaliman mereka akan kita dapatkan. Kesalahannya diantaranya bukan dari mereka, dari kita. Hadisnya Rasulullah sudah jelas. Ketika seseorang itu menghindar dari majelis ilmu, menjauh daripada para ulama, Allah akan apa? Keberkahan dari buminya. Lalu Allah akan berikan kezaliman kepemimpin padanya.
Berarti salahnya siapa? Bukan salahnya mereka, di antara sebabnya kita sendiri. Tapi kita menyalahkan, lupa diri kita. Nah itu orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, nggak tahu ngaji, ya. Tapi sok keminter. Salahnya di antaranya diri. Perbaiki diri kamu, hubungan kamu kepada Allah, dekati ulama, dekati majelis ilmu. Dengan sendirinya kezaliman itu akan terkikis, akan hilang. Lah kalau kamu mau merasa sudah ngerti, kemudian ulama yang tidak sepaham tembak, jur, dan yang lain sebagainya. Dia ngerti ilmu, kamu nggak ngerti ilmu. Dia tahu syaratnya wudhu, kamu nggak tahu. Dia ngerti yang halal dan haram, kamu nggak ngerti. Kemudian kamu mengatakan ini, loh, kepenting sebabnya kamu juga. Mau tidak mau itu kita nggak bisa menghindar, kecuali kita memperbaiki diri. Nah, memperbaiki diri baru. Kalau mau hilang bukan dengan demo dan misalnya, tapi perbaiki diri kamu, hubungan kamu dengan Allah dan Rasulnya. Akan terhindar. Nah, walaupun tidak bisa hilang sepenuhnya, tapi minimal itu sudah jauh. Sudah jauh. Tapi Nabi Muhammad terbebas. Mereka menzalimi Nabi Muhammad, berhasil akhirnya? Tidak. Tidak. Apakah Nabi Muhammad terpengaruh dengan kezaliman mereka? Sama sekali tidak. Mungkin yang lain kena imbasnya. Ketika diboikot, ada yang meninggal kelaparan. Tapi Nabi Muhammad masih tetap sehat bugar. Nabi Muhammad bermasalah? Enggak bermasalah. Tapi rasa ibahnya Nabi Muhammad dengan keadaan sangat besar. Bukan berarti Nabi Muhammad kemudian bahagia, tidak. Tapi aman. Aman. Adapun yang lain nggak aman dari kezalimannya. Dan bisa kita lihat kalau yang lainnya itu kezalimannya para pemimpinnya mempengaruhi mereka. Mempengaruhi mereka, tapi Nabi Muhammad tidak terpengaruh sama sekali. Wa kaidi syayatin, tipu dayanya setan juga gitu. Aman dari tipu daya setan. Kalau kita nggak aman, kita dalam ibadah nggak aman, apalagi dalam kemaksiatan nggak aman. Walam yufarik manzilahu surur. Kesenangan itu tidak pernah lepas dalam rumahnya. Di rumahnya itu selalu bahagia, walaupun tidak ada yang dimakan, tidak ada yang dimasak. 2 bulan tidak hidup api di rumahnya Nabi Muhammad, tapi kebahagiaan ada pada mereka. Kalau kita tidak murup sedino, naruh sini pangan, waduh perang. Tetangga 40 kanan, kiri, depan, belakang, kerungu apa? Suaranya piring, suaranya dandang atau LPG dilemparkan. Nggak nyala sedino rong dino. Nabi Muhammad 2 bulan tidak menyala api sama sekali di dapurnya, tapi bahagia, senang. Karena itu kalau tidak lepas kesenangan dari rumahnya Nabi Muhammad SAW. Gaddamallahu subhanahu wa ta'ala as-sariqa ala sariqati fi surati al-Ma'idah haitsu yaqul wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Wa qaddama az-zaniya 'ala zani fi surati An-Nur haitsu yaqul az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Ini annar rijal fi sariqati aqwa minan nisa waz-zina minan nisa aqwa minar rijal. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan pencuri laki-laki dari pencuri perempuan. Di dalam firman-Nya wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangan keduanya. Nah, baik pencuri laki maupun pencuri perempuan, kalau mereka mencuri, potong tangannya. Tapi bukan mencuri sandal, bukan mencuri mangga yang jatuh dipenjarakan, bukan. Yang dicuri itu ada kadar ukuran. Kalau kadar atau ukurannya sekian,
sekian baru hukumannya itu dipotong, dipotong tangannya. Nah, tapi kalau di bawah itu hanya takzir, hanya takzir, tidak dipotong, takzir, ya seperti di penjara atau semisalnya, takzir. Yang didahulukan di situ oleh Allah pencuri laki-laki. Kemudian di dalam ayat yang lain, yaitu mengenai zina, Allah justru mendahulukan perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Didahulukan perempuannya dulu. Kalau mencuri didahulukan lakinya dulu. Kalau waktu zina didahulukan yang perempuan dulu dari laki-laki. Lah, di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah, cambuk keduanya, cambuk setiap salah satu dari keduanya ini 100 cambukan. Itu yang belum menikah. Yang belum menikah melakukan perzinahan. Kalau yang sudah menikah melakukan perzinahan bukan dicambuk, tapi rojem, dilempar batu sampai mati, sampai mati. Nah, seperti yang tidur, dilempar batu ini. Enak ya ustadz di kon nerangno muridnya turu, kan ya di sawat watu. Bila perlu nanti batu lombok sak kecape sudah dikasih, tinggal ngasih garam, cemplungna banyu panas. Nah, wis ke sop, ndase digawe sop. Kayak apa terus? Lah, itu kalau muhson, kalau sudah menikah. Lah kalau belum menikah, cambuk 100 kali cambukan. Didahulukan oleh Allah perempuannya dulu baru laki-laki. Kenapa? Nah, alasannya kalau mencuri itu lebih kuat laki-laki daripada perempuan. Jadi banyak perampok itu dari laki-laki, begal, maling dari laki-laki. Ya ono sing wedok ada, masuk supermarket, masuk gayanya kayak wong meteng, ndak rune tas iki, mlebokno barang mlebu tas. Ya ada, tapi nggak banyak, sedikit. Lek lanang, searat-arat. Searat-arat. Kadang setiap gang, setiap kampung ono malingi. Ada yang maling burung, ada yang maling kembang, ada yang maling motor, ada yang maling peralatan, kantor, rumah tangga dan yang lain sebagainya. Bahkan lebih parahnya ada yang maling katok. Na'udzubillah min dzalik. Loh, kebanyakan laki-laki daripada perempuan. Tapi sebaliknya, perbuatan zina lebih banyak, lebih dominan perempuan daripada laki-laki. Satu tempat wedok tok wake, nggone cilik, banyak perempuannya. Yang datang tak banyak dibandingkan pelakunya. Jejer 1, 2, 3, 4. Setiap tempat itu ada beberapa pelacurnya. Yang datang nggak sebanyak pelacurnya, tidak sebanyak pelacurnya. Bukan berarti yang laki ono sing zina yo akeh, tapi dibandingkan perempuan, yang perempuan lebih banyak daripada yang laki. Karena itu didahulukan oleh Allah yang perempuan baru laki-laki dalam perbuatan zina. Kalau dalam mencuri didahulukan yang laki-laki daripada yang perempuan. Ya, wallahu a'lam. سمح الزمان بوصل ريم الأجرعين ذات المحاسن والجمال المبدع من مسكية الأنفاس في لهوائها كالشهد يشفي كل قلب موجع سمح الزمان بوصل ريم الأجرعين ذات المحاسن والجمال المبدع
مسكية الأنفاس في لهوائها كالشهد يشفي كل قلب موجع حورية قمرية نورية كالغصن مال به الصباء المطلع عربية مضرية قرشية تعزى لطه خير كل مشفع مكية ركنية حرمية خصت بزمزم والمقام الأرفع وبرحمة الرب الرحيم لناظر أو طائف أو راكع متخشع من كل وجه قبلة يأتمها كم من إمام مستقيم أو رعي تسبي القلوب بحسنها وجمالها بتلطف وتعتف وتمنع وتروح الأرواح في صبواتها فكأنها مدهوشة ليست تعي أفدي سويكنة النقى ومحجرين إن أتمعت في الوصل أو لم تتمعي حسبي هواها والنزول بصوحها مع فدية نزلت بأشرف موضعي كل العذول أطلت لومك في التي لو كنت ثم معي كنت معي فاعذر لأرباب الصبابة والهوى إن كنت لست بسالك للمهيع تلك السبيل سبيل أرباب الهدى المهتدين بهدي خير مشرعين تلك السبيل سبيل أرباب الهدى المهتدين بهدي خير مشرعين صلى عليه الله ما برك شرى أو لعلأ الرعد الهتون بلعلئه والحمد لله رب العالمين على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فانا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقه لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر أتقياء لما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكرم
بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اكفي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان سادتي واسلك بسبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك اللهم اصلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة بنهد القبول والإقبال والصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على مجمع وزوج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلدين جميع مصنف الكتب النافعة خصوصا على الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبهم المتلقين بهم وإلى روي زين المهجر الله ممدني سيدنا بيت الله بن أحمد وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الشيخ عبد الرحمن سكاب وابن ملك سكران والأمر المقدار وإخوانهما والحبيب عبد الله يدروس وابن أبي بكر الدين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سليم وأخي بن سليم والحبيب أحمد بن محمد الحافظ الشيخ بن عبد الرحمن بن محمد الجفري مال العرش والأبي يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن عباس وعمر بن عبد الرحمن العطاء الشيخ بن عبد الله بارك بن رشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم من شيخهم ومحبين والمتلقين بهم ولولا الحبيب علوي بن سكاب السكاب والحبيب عبد الله جعفر بن شيخنا سكاب والحبيب عبد القادر بن حسين السكاب والحبيب عبد القادر بن قطب السكاب والحبيب القادر بن أحمد السكاب والحبيب الحسن بن أحمد بن هارون الحبيب عبد الله بن أبي بكر السكاب وعيسى بن محمد السكاب وأصولهم وفروعهم من شيخهم وتلاميذهم المنتسبين ومحبهم المتلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الأرواح جميع من شيخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا وأموات أهل هذه البلاد من أهل لا إله إلا الله وأحياء من الدين بحقهم على الله وأسرع من الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويقنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا لسبيل السبيل ويرزقنا فهم النبيين ويحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا من كل أذى والبلاء ويقضي جميع الدنيا بالميسرة والدنيا الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم الرجال من علوم وأعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من أمر الصلاة وعلى من الحمار وعلى من ما شيخنا لنا وما قصدنا وما طلبت منا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلحني وذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير بري اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والإيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم لا تؤاخذنا بالجرير واصلح لنا العنانية والصرير واجعلنا من من إليك البصيرة اللهم نسي قلوبنا نتعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي المرسل الحمد لله رب العالمين.